Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni kita akan sambung pasal titration dan kita akan kupas dengan lebih mendalam pasal titration curve. Nak tahu lebih lanjut? Stay tune. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, video kali ni kita akan fokus lebih banyak pada titration and actually kita akan habiskan terus this whole subtopic STEM 1.2. Our objective is very simple. Apa kita akan buat adalah kita akan sketch the titration curve for strong acid, strong base titration, strong acid, weak base and also weak acid, strong base. Yang berikutnya kita akan identify the suitable indicators for the titration. Okay. So, for now, kita recap balik. Kalau sebelum ni titration curve kita tahu bahawa it is a representation of the variation of pH throughout the titration. Okay, so kita tunjuk macam mana pH tu berubah dalam analyte tu in our conical flask. For every time kita tambah kita punya titrate. Okay, it can be acid jadi base atau base jadi acid. Okay, it can be in both way. Then from there kita dah tengok video sebelum ni macam mana cara nak calculate for every single point dalam kita punya titration curve. Okay, so what you have to know is for our titration, kalau contoh macam ni, titration acid kepada base, shape dia akan ditentukan oleh analyte tu. Okay, kalau kata dalam dia adalah base, bentuk dia akan mula macam daripada atas sini. Okay, S yang terbalik. Okay, tetapi kalau kata atas dia adalah base, bawah dia adalah acid, so bentuk dia akan bentuk S. Okay, sebab pH acid tu rendah, makin lama makin bertambah sebab kita tambah base pada dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, in term of titration curve, dia ada beberapa thing yang kamu perlu tahu. Okay, so karakteristik dia yang kamu perlu tahu adalah first kali cari dia punya initial pH. Okay, yang berikutnya adalah in term of dia punya equivalence point. For equivalence point, kita mesti ada dia punya pH, okay, dan juga dia punya volume. Okay, so, yang lain lah adalah dia punya steep part ni lah, bahagian tengah ni. Bahagian tegak tu is actually yang beza dalam 0.1 ml between equivalent point tu. Itu adalah bahagian yang paling penting yang membezakan antara titration tu. Okay, so your concept, your skill here is you have to know how to sketch. So, general bentuk you kena tahu dan juga you kena tahu apa yang berlaku dekat dalam steep part ni. Steep part ni kita panggil dia sebagai dia punya end point punya range. Okay, so from here, what we're gonna do is kita akan bagi satu summary lah. Okay, before that, you have to know kita ada 3 jenis titration curve. Okay, kita ada strong acid, strong base, strong acid, weak base and also weak acid, strong base. Different type of titration akan ada dia punya range yang berbeza dan juga equivalent point pun berbeza. So, kalau kata kita tengok di sini, okay, kalau kita guna strong acid, strong base, bahagian tegak dia tu range dia daripada 3 sampai 10. For weak acid, strong base, 7 to 11 and strong acid weak base from 3 to 7 and the pH for equivalent point pun berbeza sebab dia bergantung dengan salt yang terhasil. Sebabkan strong acid strong base menghasilkan neutral salt, so pH dia 7. Weak acid strong base menghasilkan basic salt greater than 7 and strong acid weak base menghasilkan acidic salt, so less than 7. Okay, from there, okay, kita nak tengok dulu titration for strong acid strong base. Ini paling senang, kita dah tengok hari tu. Contoh macam NaOH plus HCl, ini bentuk dia. Simple saja, tak ada beza banyak macam pun. Okay, tapi kalau kita guna strong acid weak base, dia complicated sikit sebab kita akan menghasilkan salt. Okay, dan pH at equivalent point is determined by the hydrolysis of the salt. Okay, it will always be less than 7. Okay, contoh macam kita titrate HCl dengan NH3. Kalau kita titrate HCl dengan NH3, equation dia macam ni, dia akan menghasilkan ammonium chloride. So, your ammonium chloride at equivalent point, dia akan menentukan pH dia. Sebab dia adalah acidic salt. Kenapa? Ammonium chloride akan dissociate menghasilkan ammonium and also chloride ion. So, hydrolysis of ammonium ion will produce H3O+. Bila dia hasilkan H2O+, menyebabkan the salt solution become acidic. So, bila salt solution become acidic, the pH at equivalent point will be less than 7. So, ini adalah bentuk titration curve dia. So, what you have to know here is bahagian atas ini, okay, adalah bahagian yang mana you masuknya base dan base tu menghasilkan salt. Okay, so ini kalau kita titrate di atas kita ni adalah HCl. Okay, ni adalah HCl.
bawah ni adalah kita punya ammonia. Okay, so itu yang you perlu tahu lah. Tengok pH at equivalent point 5.28. Kalau kita guna weak acid strong base, okay, sama juga konsep dia. pH dia akan bergantung pada salt, which is basic salt. So pH greater than 7. Contoh kita guna acetic acid dan juga sodium hydroxide. So kalau kita plot tengok equation dia akan menghasilkan sodium acetate. Sodium acetate ni adalah a basic salt. So dia dissociate, dia menghasilkan sodium dan juga acetate ion. So hydrolysis of the ion akan menghasilkan acetic acid dan juga hydroxide ion. The presence of hydroxide ion ni is actually menyebabkan solution tu menjadi pH dia greater than 7. Okay, so ini adalah kita punya titration curve lah. So kita nampak di sini, di sini bahagian ni kita ada buffer region. Kenapa buffer? Sebab dalam bila kita titrate tu, so kita actually dalam container kita ni ada acetic acid. So every time kita masuk NaOH, kita menghasilkan CH3COO-Na. The mixture of these two akan menghasilkan buffer solution. So sebab itulah pH kat sini you nampak lambat sikit dia naik. Okay, sama juga kalau ada weak acid strong ni memang macam tu. So next one kita nak tengok adalah pasal indicator. Indicator adalah satu benda yang kita guna untuk tunjuk dekat mana perubahan warna dia tu. Okay, indicator ni dia akan digunakan sebagai reference untuk tunjuk whether reaction kita dah complete atau tak. Okay, you can use any indicator, tak ada masalah. Tapi the reason there is one key point yang perlu tahu. Nak pilih indikator ni, mestilah pilih indikator yang mana masuk dalam bahagian steep tu. Okay, bahagian tegak tu. Kita tahu kalau kata strong acid, strong base, dia punya range dia daripada 3 sampai 10. So reason kenapa pilih 3 sampai 10 kita pilih ni, kita pilih any indicator yang boleh masuk dalam region ni. So bermaksud you can use alizarin yellow, phenolphthalein, bromoethanol blue and also bromophenol blue. Semua you boleh guna. Okay, tak ada masalah. Okay, but yang paling bagus sekali adalah kalau pH range tu dalam equivalence point. Okay, do note that equivalence point and end point are two different things. Okay, ini adalah list of indicator dan warna-warna yang perlu kamu ingat. Okay, so my rule of thumb is very simple. Kita tengok based on titration lah. Okay, kalau kata kita guna strong acid, strong base, senang. Kita boleh guna majority of the indicator except of thymol blue. Phenolphthalein untuk weak acid, strong base, and orange methyl red untuk strong acid, weak base. Tolong ingat ada satu indicator yang kamu tak boleh guna, which is iaitu universal indicator. Universal indicator tidak boleh digunakan sebab dia tidak menunjukkan pH change yang drastic macam dua warna saja. Universal indicator ni dia punya range dia colourful. So it is very hard for us to determine the end point for the titration. So that's why kita tak boleh guna universal indicator. Okay, so now kita try buat satu soalan. So we will ask to sketch the titration curve for the reaction between 30 ml of 0.1 molar NaO and also 0.1 ml molar HCl. So kalau dekat sini kita tengok bahawa kita diberi volume of NaO. Bermaksud our NaO akan jadi kita punya analyte. So di atas ni adalah kita punya HCl. So ini adalah titration strong acid, strong base. So kalau strong acid, strong base, kita tahu bahawa range dia daripada 3 sampai 10 and pH dia adalah 7 at equivalent point. So kita kena cari volume at equivalent point. Volume at equivalent point, kita guna M1 MMA VA over MB VB is equal to A over B. And kita tahu ini adalah NaO tambah HCl, dia menghasilkan NaCl tambah H2O. So ini adalah reaction yang semuanya aqueous. Okay, kita masuk Ma acid kita adalah 0.1 molar. Va kita nak cari, MB kita adalah 0.1 and ini adalah 30, ini adalah 1 over 1. So kita dapat volume of acid is equal to 30 ml.
So kita tengok pula initial pH dia. So kita ada NaOH, so POH is equal to negative log concentration of OH minus. Okay, so kita tahu bahawa NaOH kita dia akan dissociate menghasilkan Na plus tambah OH minus. So negative log 0.1 which is 1. So pH is equal to 14 minus 1 which is equal to 13. Okay, so bila dia dapat data ni semua, you boleh sketch dia punya titration curve. So dia start dengan 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, tak cukup. 4, 3, 2, 1. Okay. Dan pada 30 ml di sini, pH dia adalah 7. Dia mesti range dia daripada 10 sampai 3. So dia start daripada 13. Okay. So ini adalah you punya pH. Ini adalah you punya volume of HCl added. So dia tanya apa indikator yang paling sesuai digunakan. So any indicator yang fall within this range, maksud 8.2 ni boleh, ini boleh, ini pun boleh. So any of those three boleh digunakan lah sebagai indicator. In this video you have learned about satu, macam mana cara nak sketch titration curve. Remember range dia tu 310, 711, 37. Yang kedua, kita belajar pasal indikator. Nak pilih indikator yang masuk dalam pH range tu. So, I hope you really enjoy this video. Video kali ni agak pendek tapi senang untuk difahamkan. So, next video kita akan masuk the final subtopic untuk chapter ni. Okay, the final subtopic for this chapter and also for this semester. Okay, so kita akan belajar pasal salt equilibrium. So, kalau nak berjaya, perlukan perancangan yang tepat. Okay, planlah, aturlah hidup anda sebagaimana apa yang anda nak. Okay, tetapkan satu matlamat, susun langkah untuk capai kejayaan tu. Okay, with that, thank you for watching this video. See you next time. Assalamualaikum and bye.